What's up guys? It's another day, it's another vlog na naman mga keepers. For this video guys, magtatanggal tayo ng dumi ng mga betta fish. So ito yung gamit natin guys, iPhone. Pantanggal ng dumi ng mga betta fish natin. So kinukuha lang natin guys yung dumi sa ilalim. Ayan guys. Yan, tinatanggal natin yung dumi sa ilalim. So habang tinatanggal ko guys yung dumi sa ilalim ng mga betta fish, flex ko na rin sila guys. So yan guys, may yellow tayo dito na HMPK. Meron din tayong multicolor guys na HMPK. Ayan, multicolor. Dito naman meron tayong ganun din, multicolor guys, or candy koi na mga betta fish. Ayan, tanggalin natin yung harang guys para makita nyo. Ayan guys, oh. Yan yung ating mga candy koi. Baka trip nyo guys. Tank number 4, tank number 5. Solid yan guys. Magaganda lahat. Male only lang. So dito naman meron tayong samurai betta. Ayan guys, oh. Black samurai. Ayan, tank number 7. Samurai betta guys. Ito nabenta na natin kahapon. Ayan, papadala natin. Number 8. Next, number 10, 11 guys. Number 10 at number 11. Ito number 11 natin, double tail na candy koi and junior size. At ito naman yung isa guys, oh, tank number 10. So ilalagay ko lang yung Facebook link ko dyan guys sa comment section at saka description para mabilis nyong ma-PM yung aking Facebook kung gusto nyo itong betta fish guys, kung trip nyo. Yan, tank number 10 yan guys. Ang ganda. Ang ganda. Dito naman tayo sa kabila guys, 12, 13. Yan, tank number 13. Junior size, ay guys, regular size na siya. Number 13 guys. So, dito, number 12, meron din tayong tawag dito samurai betta. Next, ito naman guys. So groomable tong ating mga candy koi guys. Tingnan nyo yung mga form nila guys, oh. Kulay na lang yung kulang. Yan, ito copper, AOC 14, 15. Siphon tayo ulit. So importante guys mag-siphon ng mga betta fish para mag-groom yung mga betta nyo guys at malinis. Ang ganda nito guys, oh. 15 tapos 14 and AOC. Ito naman tayo guys. Ayan, ito siya, half moon na junior size. Ayan, na candy rin. Tapos yellow HMPK. Guys, yung yellow HMPK guys. Ayan guys. So, ito next natin, tank number 18 at tank number 19. Tanggalin natin guys, ayan. Ito guys, maganda to siya kasi maliit pa. Yan, puno na yung kulay niya. Tank number 18 to guys, ha. Ayan, oh. Yan, Nemo betta fish. Ito 19, ganoon din, maganda rin yun guys, oh. Ito medyo malaki na, regular size na to. Si 19. Ito sa 18 talaga guys, junior size pa siya, pero ang kulay niya guys, tignan nyo, ganda. Ito nabenta na rin natin guys.
Ito yung kuwan guys, oh. Pag nagkulay to, sobrang ganda yan guys. Tsaka si ito, yellow HMPK guys. Male only lang din. Tank number 21 yan. Ganda rin yan guys. Next natin, itong pinakahuli, si yellow din, HMPK. Ang siphon lang. Yan guys, so yan, baka trip nyo guys ha, sabihin nyo lang yung tank number, tapos message ako sa aking Facebook, dyan yung link sa comment section at description ng video natin guys. So ganda. Yan, 18. Ito naman guys, tank number 23. Meron tayo ditong samurai din na beta. Yan guys, oh. Ganda na nito guys. Ganda ng form. So, dito naman, double tail na bicolor guys. Double tail yan. Ganda nitong double tail guys. Na ano, double tail plakat to guys ha. Hindi siya double tail half moon or double tail na, ayun nga, hindi siya double tail half moon guys. Double tail plakat siya guys. Ayan. Plakat na double tail. 24. Next, 26 guys. Ito siya, AOC na half moon. Yan siya guys, oh, ganda. Ganda ng kulay. Yan, 26 yan guys. Ganda guys. Dito naman tayo, meron pa tayo ditong tatlo na beta. Kaya apat. Ito naman, double tail na half moon. Okay, so mustard gas. Tank number ito siya guys. Ay hindi guys, plakat din pala to. Double tail plakat. Ayan. 27. Next, 28. Ganun din guys. You know. Tanggal natin mga dumi. Ayan, double tail plakat guys. Candy. So yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama ngayong umaga. Like, subscribe guys. Peace out.